Tonyo enonyo de ke mi fon le mi aba ho mi do egbe a enu agba kenam ye mi gba popu we mi agba kan sin bi de mi alili tatanti mi ano nu ne enyake va egbe a mi agba se gomine mi ajure mi gbo kolede gbo a amisia mi to le homede mi ogbona be famille amisia mi to le homede mi voix no gbon bi home nto a home gbo comme c'est que mi nana mi abe home o doa amisia mi so na fili vovo dona go pa etuna home ye vome home o wade vovo toto nene wele na home o nke gome mi la se o ame pepe o le jena be ho ame gbea le juna be wona mi o la de mu sugbon gome na mi kude home be nyanti mi la po apeno Amina Kojovi numa do wake keleni nkonoto ne association alors asosoko yona be association togolaise pour la protection de la famille bakudo apeno bonfo damba ekeni toporola na dekebe hasosoa association togolaise pour la protection de la famille mia do wezona mi va jenabe e moadilo yolo ya wezonlo merci yo mi fonyo de mi ba ho mi tode au fond ya be ho me vovovo de au fond do gboro la mi nge chon fonyo de front ode amisia me fon mi ado ape amisia me fo keke enyom Nemia so yedi kwa Torotonyo miyonye ntobe Sandra Anthony. Mia tojikudo mama kenyi konoto apeno Amina Kojovi numado wake. Mia grobe no be home. Comme c'est seke mi latena home. Enyo no be home are. Amesi ameso hodeme. Yebe gomejeja yinuko asukwasi yela be yode wono yo le ahoreme ene ma ovewanu ona ovia funu home sonawa asukwasi ku de vio ne mi ase gomye no be home kwa mi la po asu kwasi ku de vio e wa home de kaiwa Mia se gome nuwa gome dokpea ye wa mia trorora mama bo apeno damba bonfo yewa ne ame asu kwasi de wa no vo le doa mi magbon home benya au fait on podo home on podo gome jijio fifi o le pla emuso homenti sigbe ale ebe gblenwa home afunu ebe tona jejele negbegbe mijivi milakple o semia donc a etona dinene kengboye elavayi encore enyo mama mia fa mi agbo amedole a on po de wa no tutu wa mi po bi o le home a deke be azon les ensemble deke mi la segon do eyem blonwa surtout mi agbo fia eno trosugbo kaka so blema me no be pomea ameku nusuku nyonu o desron belle nyanya me na me siame nusu abe home nyonu acha be home yo de wa no ye ma ove wanu ye be na ovi e wa pata etrozu doda sibe de viko toso wa mea wa aturevi won akplawe ne wa nyinde sogodo ne wa wonto de vionto jilocha ku duku apata fifia amerike mveli du de wa no gobio yo veli lekebe duare deke milagron be wa kaka alo mi magbon be wa kaka pome nyi pome amila va de o me hame ole de kaenwa gomejeje to a yele nyi amode wa no yo jivi o le rotu eva va neme mi gbecha mi loncha mi ave vio e vio nyonu vila ila gbokufu e vio nusu vila do fu
La sova home. ala sova home o ma gbe o e chan ye ba zon li le vo Enyo mama damba bon fo. Blekebe e son dede a mila grombe a meta bio be nyaya alo o la ve dasia gbamele meri e fio hogbo kengbe mila gbomba me yo distron. Nyanya wa kengbe mia do homea. Idola zon e modi. Si bali ko blenwa o la jisi yon via bamo o la jisi musuvia chan musuvia bamo musuvia chan la jisi yon via bamo yo la dasi do no onyabe ne o woni ne be konua effectivement ma o chan danasido ejinao donc eyin afifie o jaje gome gemele de famille a me via ou la accompagne la pidi wanti donc et gomme tchétché wa Mi doit le teke kembwe mama mi ja sonya ri pe a ne nya be ma sonya ri pe a yin be ken gbe wa ba be yo le de wono no wa ja wa jesi o odokwe nusu ala odokwe nusu ala jesi edokwe nyon via chan la jesi edokwe ye no be wa desson le nyanya me na mesia me a que sinon ndebe nyine nyonwa e wo nyonu ke ye tote over de o le to ogbo mi agbo fia no e fi ogbo yo mary yo church home yo mosque yo no de one ni abubu to kere no na nyonu anti fa no jo ve so do ko so nakaba e de na mi poto donc kamia no vio do la nyabere jichichi ngba no so de amo Demia gbonobe amede ke wa me vi ojo le ho me vovovo mi ovacha ye vi omte po vi le wa be e chacha wa mi wa mi da gbonobe ami vi won wa omdo ho me wa cha ro ho me va nkobu le si famille bon yovo la gbonobe c'est une famille mais sans enfants va mi agbo fia ejo sena o domibe mia desron ye ma o ma pono viova ma we na navi ya doji a hwele ke be varoa tamyo le mozonzon me a vilava mia segome wende pepe a esona ma ugbo no enu ke jebe awo no we na vi npo le va o ma bijo me ka la bijo do fifio o nto a esron wa lo ma o ya hwe wa ano gbero rame me ma o ne na vi parce que de vieux enyina mi abe nko yi mi tendo hia me bende pepe va e vie o la glede nko a e vie la son kwa so yinko enyo mama namba eva va me gare mi wa non via be pomiole nous soit be pomele voa o me ve wa mi mnyana nuke jono wa obrona be yo be vive wa o ma no du voa de vionto o trinato o va non na du afokure non emia effectivement les ko blendoa afokulate no eme sibe afokumate no eme chon parce que ma ou ye chana agbeto devion to emi le blanc ni wanto o jisi wa do ke sibe ale e vegonye blanc yo jisi wa no o étudier o nya enu ko le dia o la cha va afike mi le blombe afokulate no me nyibe on to nyabe mi atogbe o mi abe famille o e tukarade nona wa me san me nyibe ajiri allo amiro branabe oyo sofi omdo la défi to allo oyo lewo ni a ole subo onyi musulman ye surtout o ma des musulmans no dia odolatro religion
enu kpata enyina conflit ne wa me via Enyo. Ma trova mama go. Mama, sigbare ke mi le gblẽ fifi nenia ameɖewo lia sigbe mi gblɔ be wo ɖe wa nɔnɔ va mawu evi ŋkpɔ va mawu ŋkpɔ na wo vi le xɔmea me o ye wòle akpɔ nusua egblɔna be ma yi kpa ŋɔŋɔ vi ɖe me kpɔ ɖa bena ɖe yela te ve wɔ nu ɖe le xixe nu la gbɔ va axome la sɔ va kpe aƒea me ma ne ba nyi vi na yo yo ahẽ xɔme ke wa esena wu ne nyɔnua surtout ne ba lɔ zi ɖeka be ye srɔ̃ ne va va yi dzi vi va zi ɖeka mi la gblẽ kakakakakaka va ne nyɔnua va kpɔ ne va gblɔ eɖe nyina kɔndzi yi ne va yi kɔndzi be kpɔ be ye ma gba te ŋu dzi vi o wa o te gblɔ la se me ne wa nɔnɔ ne nusua be ya ɖo ƒome na ye ɖo ko kpea wola gblẽ la se me ne miɔ nɔnɔ tukara nɔ ne me kpe parce que ame ke ve dzi vi sɔ va ɖe ile ke ya la gblɔ ɖo nbɔbɔ enyina va nyina problème nyɔnu ke le asuƒea ku nyɔnu ke dzi vi le gbãdzia tukara le evia mi gblɔ be mawoe nana ne nusua tsã la te se gɔme be ŋɖekpekpe ke ye la wɔ nutete ke le ye si ye wɔe ve vi mu le vɔ kpea miaɖo confiance ɖe mawo dzi ne enɔ ku nyɔnua ne wote vivre ke ye vi ma vɔ wa le mia gbɔ fia vie communautaire mi kpena ɖo mia nɔnɔewo ŋuti ne mawo mu na mi vi kpea vi le mi la adopte alo la te xɔ tasi ɖe be vi alo tasi alo atavi alo ne mia hẽ mama nyawa ke mi le gblɔa ele me pɛpɛ voa esena nanu su be ba gblɔ be yewoa xɔ ami ɖe vi gblɔ be ye ŋutɔ ye be vi didi ke la da ye be la le ye be ŋkɔ ɖea ele nene voa ne va le vɔ wa eveve mea ɖe mianye xɔxɔ mawu ye nana vi parce que gaɖe me wòle aso be ye la dzi vi kpe vɔ no ve dzi gaɖewo mea egba nyina gbã o mia vi ke kume wo la va dzi o no se gɔme ye mi ku srɔ̃ mi se gɔme ne mia nɔnɔewoa mi la te vivre sans que ba nyi mia ŋutɔ mia be ɖevia gã so mia ŋutɔ enyo yava mama damba no be home be nya papa mama edzipo be senro alo mira yo oncle atavio ewo kpata ye popu me wa eye mi gblɔ wa baza ne ojawo famille baza ye mina définition va mia Africa le fia homia ilolo homia olayo tasi olayo navio olayo atavio olayo nyine togbe wakpata ya gblɔ amesia mea rode la amesia mesi kulede tout à fait ne enɔ par exemple supposons mdio le do français de chacun ne enɔnyi par exemple Jimmy nyɔnuvi amewo musuvi amene okpeda nyɔnuviwo be vioa wola yɔ nyine wola yɔ tasi wola yɔ no ye watsɔ wogba va le wɔnua wokpɔ be homia le lolo ele keke donc Afrika ya homia elolo o peda ewon keke mi le yɔ be home ye wa ye kpakpla ontonya afike nyam soa afike amea soa evinye ve de son la fide kpakpla de le fun kpakpla de le fie ekpata ejo le lolo le yi donc aiva mi va blona mi la va kpɔ be homia le lolo e ku be problème o cha
On va vanner. On va vanner nous au peda. Donc homele Africa est tout venu homele vodé. Mi va le plaît. Wa amo home amo le home a eto et non et vie et pas. Donc ta singbalo ni nengbalo. Il a va y want ok, to bien merci. pas home que o home vi pome o komi pona le mi abe dua mia mi la va 10 ans ya le wa mi a trop la maman bo mi a bio mama non tu be javi do le a o son bana o pe be yo be pe a ele yi ji vire wa nu su npo ba plo yo jo le yo doku yo no gbo la de o ye kondi bazon li son ko le so po ebe yo do la tv gbogbo do le a o so lo to ami le o di po be ya jo di dade po ni ye divoa ni ya ba di po mi ke ya na de via comme c'est Camila ne le wa va ni nya wa va de ne nyawa va mbroje ko mi lo anye ho aussi quand me soube à des sons on me le pon so on to o la ido ko me la po fikeye ende dalia kena ye me le pon so eso ye gboa eso ye togboa ye no gboa wa gapopo me mi no di le akpave a quelqu'un le Camila tem di do et puis conduit be ya chan le me ai conduit para bere ye to ye sogbe a ayem le gbo me ayi kondi e pe kaka be obe dokita obe e do la divi ye va nyina be e be va nyina be ame ala be ya divi ken gbo ya va no ji ya ji ken gbo we ya va ji pomede evaneme même le facile surtout parents wa esena no be wa hone ne be nu fo hone chankwe emi do la do courage ne be nde do taroda mi ahwe amewa ke vele divi be ya ji ken gbo ya ba ji tonia ndebe juro esen une ye be va nyinene nele yikaka nusu kebela ba kwa e dogande le yento ku nusu asi edo la odo so yentonti la odo so vikebe dia parce que nusu boué le viaja ba yo papa donc ngba yi jiji ongbloje nko a préparation nuire ana nusua ba ple do ba va so de vie wa se nto be vi nene agba plo de via do nous pone sui ne batem accepter nous suke e no ala ba be le dia ne e mom na nyowa esena wacha ne vamu enyo torotonyo egbea enyake mi soda nyanyi homebenya de ke mi abe home o le vuvuvuvu ro le mi abe duo me ya son ku vi so no pe ade ke be tone di ro ku ade ke be va le doa eye mi le kudo ami pepe o le ho ami apeno amina kojovi nu mado wa ke nyi nkono toni asosoko yona be association togolaise pour la protection de la famille kudo apeno bonfo damba e chanso le ke be hasoso ami wa inyi toporola ni ha miagba to mi ba sen kakandi mi popo miagba yedi eyo mi atoro da apeno damba bon football mi abia sebe home kan po me view mi dona gole mi abedo ami home kan ku me wele mi ra te gbon le mi abe togo be anyigbandia home kan wele papa maman kudo wabe via evoa allo papa va kuvi maman chan va kuvia allo deke we mi dona go nuro pour moi effectivement il est rami ou la pour me dire et to et non plevio
o la po pomedea eto kunyonu ameton ameve amaton e yo yona be polygame nyenya le ko yona do gengbe me pomede chanlia e eto la do isroma nanyo e la tati la va de nyonu bu nyonu acha la ve wo etoli afide nyonu acha la ve di la fide la sova de la muswa sova de muswa acha la di la fide la sova de nyonua puisque amo kakana batro bachana wona pome edolia nyonu ala divilo la jo la ve divi la fibu la gba trova la gba va divile na musuwake ele edo ola be e musu achan la gba trohwe musu trohone e trohone ele gbangba ele ya magbon be male ogboa ele sugo okwa enu pata ele hami et puis il a et sona et milieu vovo que au soit te pe vovo camé au soit et doa par exemple ne miso et vebemia o la matin to avec divi agba trova et muswa ba homeo o peda o matin gba o home ku muso kotao le vovo ni kotao le vovo opa kotao le vovo va kotabu amedo akonu le wasi yo ono o le poe donc o la gba vai de amebufa o la yi la trova opa wu nyondo lia o la ji le fie la ji le aneho la ji le basa la ji nya njesi ron de egblena be effectivement enyi jijo no be yedo pomeku amo basa to yedo pomeku aneho to pise be frère ou les filles ainsi de suite au peda enyi jijo ne eyalo nya klasi yo maglone enyo mi grande ami apeno amina ko devine vado mi se apeno bonfo damba binya ne home amvenyi papa mama kuwa be viowa ye be venyi be amere so deva kengbe va le son père afokudio va dona gole de kebe home amea bon ne mi ba yu afoku zereko mi ma yu ene no amia gobe ku helulu dio va dona meroda doa fika agbeto bolea ame siame va ku yebe den tukarala na yiko ne wa gbonbe nyonu de jo la fide ejivi va le jibu nous soit chantam nyon wa nyonu ejo le gbo e viole ne ava chame won we e dogan de belani wa wole wa do ko nti wa we do da me siame gbo ngbonje kwa be amodola alon wa be wa noju no mu lo be wa noju wa la no difficile et de mi agbon ahoito nous soit ko ahono wa si e dole wa ji e dola no e le gapopo me ade e yunko gona be tasio na vi na gan ko le mi gbe ade wa ya do dasi ke be yin no be wa donu le kebe pome ame wa so liken le kebe pome ve o do dasi de le na wa e do dasi le vola nye wo e wo ke de soin e wo nyonwa mu na sonyare yi ne no alo toa munya upata no le ja home ba fana wa munya upata so yi no vane e deva peke o be hia be amere ne sekuya onto anya mekele be pome yo la te denyana ye be la devina wa no munya wa enya wa la ba kankan amesiame la va se e hia be le amesiame ba gbe me abadu amerika ku vere ne pome onpe wa ji le honlo odome ola po le honlo gbasa ogbona be honlo gble na mi bon e de pa e mle gbo la gbe to la je siro ko no je sire ko no ja je honlo a ola nya honlo ko la je ai do mi hia me pe o hia me la senya ku o hia me la do adam no ele vevere ne mi wonu no wa no la no gble domi
mi dira gba so nyare pe a mi di be ya so nyare so pe je ma so pe sigba le kebe gbla no be o ma so nya o so confier na me de ni ba pe de nti wa on tonya e la chi abdominal o la do dépression o la va do inu subo wa e nana nyonu subo do na problème o peda de pepe de a mede kokoko la pede ntio la pede ntio o pon keke a o me a problème o le jo sugbon to donc a ne o mwa pa la be me préférer ma jojo a me ke jogle viade jo kujo ade de viade mu bube de viade leke me ke ballon me de vion la tio o peda entie enyo si bi ale e vigonye blonde ni nyalia tasio va il est difficile surtout be ame aso e viava et puis de viocha no le po e nous que lene wa toa pontonya surtout richesse be côté a amo pona egabe yomi il est vivide et nous de kachaye ngbase na klede le funua nyonu ke so viva suhua zazane ve ni tugbeje nyonu a mi va se na gbogbo rebe nu sukebe de a nu su ajo va le po ajan be nu po alo va le ide ke be nyonu ya be vigbo e chava nyina tukara be nyare e chanyina nya gbogbo re nto mi se na kure lekebe nyonti wane nya vane ni ade nke hia be wa wo gapopo wa me nyonu a ne dati asuwe abajoa alo ila nya de viajo ya lekebe no na ro tututu eye mi la yo ba foku ogbon san ba foku ye me e wa foku e wo nusu ke lonyonu a kuvia de viwa e vive nyino nusu ala jagba gbande pepete no ojo la de viwa la no po e viale mi de via chala no po toa e mia mama we la pona revio ne be nyala do taroda e vine glona vino kaba e vino la nyale ke bela odwa ne po ba ahia me no la glo pe a e mi le glon ta si le nyina le togbe le mama le ne po be situation la va gbla so ho na e de bientôt le glero que munya wa ne be no me mate yin ko kyore o mate yin ko ka ne to be la va gbla no jo de vi won va daro me sur de gbo ku viola no eji enyo ganto baba jo enyo demia so yedia après no amina ko jovinu mado mi ni nkonoto alo asipe mi noto ni hasoso ko yona be association togolaise pour la protection de la famille que tutu mi ona le funu tutu mo ke gbo mi agbon nu ke mi ona le association mi e hia mi de mi agbon nu kentie mi do kon wa na association ne mira po ejesia ogbona de vi obenya zigere ogbona nyonu benya zigere voix famille pona nu poso famille intio ola gbonbe journée le ne nyonu journée le na de vi journée le ne famille ocha voix sigbale ngbon mi le gblan le amesiame npo nyobe famille chando 15 mai de chaque année. On célébrait dans les Durome, on célébrait dans 15 mai comme journée de la famille. Les miabe et nyakaka on me a koueme kwa Québec, le Canada, yo na zawan tole. O sona considère blibo awo programme famille ola dogo ola partager wabe agbenono. Donc mi le dekukune maobe ne ndami azonwa ne gbereka wa gbon mi achami le du gande le fie et journée on gbanya zan ko mi atavo alo ne nyi tame
bubu ben keke ne homi sia homi fike mille nde kake maguna ken gbe famille va zoa yo voyona ndebe communication familiale asukwa si là no discuter coup de vieux no be de vieux mu vile ke po la ko pekele de viasia enya ke yo jale kwa e peke mi ave viado ela tem pone ela te po gomele mea ne ma ko ten po gomele mea mi ada sifa communication mi amon ba no dalon no problème oji one no jrero ke ngbo we one no jrero ne mi le dalon no problème oji ayo va lolona voile mi le do nurura mi anono ogbo papa gbo mama la do vivinti akpora beleke be nkeke ayido mama chala gbo papa chala de vieux gbo so sukulu aleke sukulu ame ile na mi do ne amole pon po mi gba na mi ave vieux ano von mi o mi aso wo honlo ale ode nti adonro nti le vevere enyo ama damba le homisia homimea de ke mi kpo be asurola no roda inogbo ye de ke mi kpo be no chanrola no roda asugbo ne ahoya me batelike eyo blanc ke mi do homia mi do la lomia nono parce que mi anto mi be mi cha ne badalea miatwe ne enyo miatwe donc mila jagbagba be baliki gomi ane liki mila lon de viochan si gale ke vegonye gbulawa ne mi le ponupo mi le communiquer problème li amede la da for no viaji au point où leke milao il vivait et sangba no do bidio chaque jour ku nkekesia jijone ne no miami mi atoela na ye jijo amede pe ma na mi jijo alo amede ma na home bali na mi o ne enya deva alo courir deva miawela ji dointi onya leke milao même devio be jena devio chondo jena midolanya mila kplo ku apasese o mi ma anoble devio denti vide de devio atendo confiance de mi a dit ya gbleni ne do confiance de Dieu ama gbon nu kele adomene o now ne devia ma gbon nu kele ne beji la o donc ane o créer confiance de quoi o la pobe devio o wanto jijola no jo ne o po papa ejila joy no po mama ejila joy o pera donc a il de vivre be pumia londe ni no pumia mi alon mi anono mi ano puni mi anono ku egbe bleu il est vivide egbe bleu donc anenya de wu mi egloa e mi te so enya so yitasi de gbo alo amede gbo beleke ke mi la si gome voi nde pepea mi antopwe la jredo mi antopwe ni benyi enyo mama Amina Kojovi numado deke milejibe miabe hasoswa ni nona mido hasoswa milejibe ba lolo mile lome fifi jaya agwaye mile voa milejiba holo ame keke milejiba hotogo apata fie pomemulo milejiba keketa mi ameko toejia mi amile sivo eja kemle kuna ya mi abe viko polo mi doa no wa se no wa nyabere wa we la ba ho do ala o sogodo association à 15 mai qui va initier samedi de toi 15 mai mi hun centre la gwe elle total ben gbedome
ne ma blon T2B mo ve boaji hôtel mon pays bo nkati mi hu centrado mim do moyen grande la be Milano yamogbo wa ne mi do tepede ya mere hiamia mi jawa wa be mi do tepe na mere le jimia ba po mi le funu mi hu centre de on l'appelle centre d'écoute et d'accompagnement des familles na mere so ebe nyava amole jetimi vore kare kamilia gapopo nini yo. Association Ayale depuis reconnaissance officielle c'est depuis 5 mars 2014. Voilà, PAME m'a ôté de mauvais miado centre. Centre Ayale na me debe à Vamiagboa. Et numéro de téléphone les prospectus a dit Martin Bayo. Téléphone à 90 02 94 66. Téléphone balé 90 11 70 68. No yo téléphone wane nyanye hwa ya la ho. Bagba trorora apino damba bonfo minya le pomebe nyome amonto da na nyi vovolo e docho mi se na le komeme la po et toi la glombina et yesroa et le monter et bevi contre et noël la glombe nous swatcha le monter et bevi contre et wa me ade kachacha kela te no ne noa le vaba me de ne chitero et tonti et noël le webe allo et toi le webe vine chitero non ti ade et ti jo popo kela te no home wa me si balé ko blanc di job ne e va me be e tobe devia e le nyonu ya e le na e de viole chite dentia ma blonde ma gba tro même pona de viole de so yenti o pa be nyonu en général là e ya lon avion musu be lon loin et les limité musuo ko la long même ne musu midi mile mono de ko na famille home eto et vie à meton ku de kaye milia la bobe nyon ya la long de vieux pata musu ya était long de ka so wu et de vieux pata alors que on a un problème de jalousie et là non de vieux domi va evi no ya la fi ke le long so alo mu so abe ngba na dudu angba wole kia nyono ya la nya le ki la wo la pedo de vieux nti si bien que long effectivement nyono son rôle d'éducatrice et les et c'est où so où muso ato o peda et c'est où so où muso ato ba devio se na nyon wa no begbe e o se na nyon wa no begbe so où muso parce que muso amundo game subo ne devio va nyon noa e be ga e subo e ya ye pan devio do podome bo kaka vaji va puego kaka va le yisukulu kan flanya ke munyichi chasa le atigwa ne problème de lia musomu nyonu yo dona nyonu yo la dombe wa ve wo suivi wa ve po de via be sukulu omudo game game mu le wa sine wa pedo de viontio ba o va honanu de vio non a plus attaché ne wa non. Donc et ya de côté sinon amedo vanyon do lia effectivement o gba ona ni ane de vioya enyo game ejo ti tere mi achu mi anagbe mama apeno amina ko jovinu madone ba glonyari kana mi ni mi so bon enya ko glo fifi ama kanta na vitucuire ne nusuku nyonu a no mle do pe duo ne be vanyene odola dogbetu ne nuke papa be evima wo wa mama cha mama ma lonu na vike papa odola dogbetu ne nyare va wa me bia wa do
même position. Les vieux il y avait des papa ou maman on les unis. Faut des papa ou maman on les unis des vieux on a exploité situation. Bon, association a mi annoncé mi les yuamo a me ko nyabe pomebe nya levevere na wea on va ne mi akwata mi odo agble akekento voilà olo musubo etia amore vale bien odolo no amekola mi va pere mi ati mi akwata mi akoko agba enyo a mesia me encourage via mesia me lebe no pe vovovo odo tomi ye ola wo ekejea to na mi agbo na mi be nous on est soit fort na minouede les kebedo pe alo kanya me ko do to mi acha torotonyo a egbebe etanya ye gbaba no terefie ya egbe ami no dukudo ape no amina kojovinu mado wake keleni nkonotoni hasoso ko yona be association togolaise pour la protection de la famille bakudo e hasoso wa be topodola que encore dit na ape no bonfo damba ya do akpena mi de mi abe gameata ya do akpena toju no tochon wa we no kudomi mi dakpeno mi yo nyin tobe Sandra Anthony mi agnobe bye bye.